Bonjour et bienvenue, mes chers élèves de 7e année de l'enseignement de base. مرحبا بكم في أول حصة اللي باش نبدو فيها les explications des textes du livre scolaire 7e année. باش تلقوا معنا برشا des explications des textes, des cours de langue, des expressions écrites. برشا حاجات تنتظركم معنا. استنوا منا برشا فيديوهات دي correction de devoirs, de contrôle et de synthèse aussi. نحنا رانا نقروا في لي 7e année en ligne ديجا نقروا فيهم. كنت تحبوا تلتحقوا بينا بيان سور كان عجبتكم لي فيديوهات نتاعنا ابعثوا لنا ميساجات دي بروبوزيسيون دي كومونتير على اللين اللي موجود في الديسكريبسيون تاع الفيديو داكوغ. ودابا تستنوا منا المزيد من لي كور دو فرونسي بيان سور ل 7e année. ونحن نستنوا منكم التفاعل نتاعكم، جيم وابوني للباج فيسبوك صلح لي نتاعنا والشين يوتيوب اوسي، ومرحبا بكم. Nous allons commencer avec le premier texte dans le module d'apprentissage numéro 1 en famille. D'accord? Module اسمه en famille. في العائلة en famille. Le premier texte intitulé Lorsque l'enfant paraît. C'est un poème de Victor Hugo, feuille d'automne, extrait de son recueil Feuille d'automne. هذا poème كتبه le poète الشاعر فيكتور هوغو ومأخوذ من الركوي نتاعو اللي اسمه Feuille d'automne من كتابه Feuille d'automne. Lorsque l'enfant paraît معناها وقت اللي يظهر وإلا يجي l'enfant. D'accord? Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se drident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Il est si beau l'enfant avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés, laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. ديما ننصحكم de lire et de relire le texte. تقروه وتعاودوا تقروه مرتين ثلاثة وبعد تقروا les questions de compréhension تاعكم وبعد ترجعوا تقروا مرة أخيرة النص وتبدو تجاوبوا. داكور؟ نحنا بيان سور بور غانيي دو طون باش نربحوا الوقت مش باش نقروا برشا مرات أما باش نحاول نفسره لكم. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Bien sûr كي يولد صغير le cercle de famille الدائرة العائلية معناها العائلة الكل applaudit صفقوا à grands cris معناها ويصيحوا out voix معناها من الفرحة. داكوغ لي كري تاع الفرحة كري معناها الصيح. Son de regard qui brille fait briller tous les yeux. نظراته الحنينة معناها كبري التلمة تخلي العيون الآخرين كلها تلمة. Et les plus tristes francs, les plus souillés peut-être, se drident soudain à voir l'enfant paraître. معناها العباد اللي تبدا triste حزينة souillé معناها سالي en fait سالي معناها مسخ أما لهنا مش معناها سالي حاجة ملموسة نو يبدأ عنده أحزان معناها فما عباد تكون سوية باللي تريستيس بالمالور بالأحزان وبالآلام متاعهم كي يشوفوا l'enfant soudain يولوا moins triste se dride معناها devenir moins triste. Il sourit, il rire d'accord يولوا يضحكوا يولوا يتبسموا. L'innocent et joyeux. L'enfant هو بريء وفرحان معناه joyeux. Il est si beau, très beau l'enfant avec son doux sourire.
فما دو regard ou de sourire. D'accord. الضحكة متاع l'enfant هي ياسر دوس معناها رقيقة حنينة. D'accord. Sa douce bonne foi. Fama répétition de l'adjectif douce. Vraiment, le poète insiste à la douceur de l'enfant. Bonne foi, نية طيبة. هنا يقصدوا بها البراءة متاعو. Sa voix qui veut tout dire. صوته اللي يحب يقول كل شيء. Ses pleurs vite apaisés. البكاء متاعو في ساعة ما يسكت هو ديجا. D'accord. laissant errer sa vue étonnée et ravie. تخلي انها النظرات متاعو تولي هكا يبدا يدور في عينه étonné معناها كأنه مستغرب للعالم الجديد. ravi فرحان aussi offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie. donc هو يهدي الروح متاعو للحياة هذه ويهدي زادة سابوش فمو للي بيزي. بيان سور الناس الكل تحب تبوس لي بيبي. داكور. Alors, اليوم باش نبدو بالبارتي جو ديكوفر لو بويم خاطر كنتو سيتيام اني وبويم اون فرونسي حاجه تسمى جديده عليكم. داكور. بارتي جو ديكوفر لو بويم. نكتبو التيتر نتاعنا On a sur 3 points les faits titres. D'accord. Combien y a-t-il de vers dans le poème? Poème هي القصيدة والفير هو بيت الشعر. D'accord. Déjà هما هنا énumérés من 1 حتى 12. Donc ce poème est composé متكون من 12 vers 12 بيت. Ce poème est composé de 12 vers. Point. D'accord. 12 بيتا. بيت الشعر هو هذا. هو السطر هذا بيت هذا بيت هذا بيت. D'accord. Sont-ils de même longueur? الطول متاعهم ديجا معناها بالعين باينة. Et comment sont-ils disposés? فما vers tuile, vers أطول, vers قصير. vers tuile, vers أقل شوي, vers قصير. D'accord. معناها حاولوا ديما كي نجاوبوا نعملوا فراز كومبليت فراز كامله ما نرموش اجابات هكاكا باراشوتي. on dit les vers ne sont pas de même longueur. Ils sont de longueurs différentes. D'accord. ما عندهمش نفس الطول. Comment sont-ils disposés? Le poète Victor Hugo, vraiment, il a profité de toute sa liberté, sa liberté, oui, باش انه يعمل بويم على كيفو. d'accord. فما هنا كأنها poésie libre. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de la famille. La famille معناها فما القافية اللي توفى بها كل بيت. هنا عنا la famille applaudit à grands cris son deux regards qui brillent. نفس الغيم la rime اللي هي القافية la même rime fait briller tous les yeux لهنا. Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se drillent soudain à voir l'enfant paraître. لهنا كيف زاد. innocent et joyeux هنا نسموها غيم A. هذه زاد نفسها غيم A. هنا les yeux فما غيم جديدة غيم B. d'accord. هنا peut-être غيم C واحدة أخرى être. هنا نفسها paraître نفس السي
لهنا joyeux يرجع للlieu لهنا donc B A B C B d'accord هذايا كي هو le poète يستعمل une telle rime les rimes هذايا donc cela ajoute de l'harmonie musicale au poème d'accord A B C B d'accord نقولوا une dimension musicale ajoutée au poème grâce à la disposition des vers. D'accord? النظام متاع الأبيات ومتاع الغين متاع القافية خلت تكون فما une musique une harmonie musicale فما harmonie يعني متناسق البوام. D'accord? Comment finissent-ils أنا كنا نحكم معناها على الغيم A B C B. De qui parle-t-on surtout? هنا le poète parle surtout de l'enfant, le nouveau-né. D'accord? Le poète met en lumière l'enfant مثلا كيفاش تجاوبوا بطريقة أخرى l'enfant est mis en lumière معناها mise en relief معناها حطوه في مرتبة كبيرة حطوه في دائرة ضوئية كما في التياتر تبدا ظلمة ويجوا البيرسوناج يحطوه في دويرة هكا بتاع ضوء donc il est mis en lumière لهنا زاد l'enfant il est mis en lumière لكن بالكلام تاع البويت d'accord. La partie j'approfondis ma lecture لهنا cette partie là معناها باش تخلينا نفهموا التكست ce sont les questions de compréhension d'un texte d'accord يعني ce genre de questions comme les gens le fait devoir. Mais d'après le poème quelle place l'enfant occupe-t-il dans la famille? شنو هي البلاصة اللي عطاها البويت للانفون في la famille؟ نعملو première question قلنا ديما نحاولوا نعملو ريداكسيون الجواب نعملو فيه une phrase d'après le poème يعني d'après le poème نحنا ديما on travaille d'après le texte ولا d'après le poème. L'enfant occupe une place importante عنده بلاصة مهمة importante dans la famille. شنو هي البلاصة هذه؟ شنو عمل هو l'enfant؟ point il devient هو ولا l'enfant هذاك هو le point commun de toute la famille. كيفاش le point commun معناها نقطة تربط la famille الكل qui réunit toute la famille. اش معناها كي هو يتولد بيان سور العباد الكل باش تكون فرحانه بيه ويجوا يباركوا دونك هو يجمع لا فامي داكور كيما المناسبات هي تلم العائله هو زاد لا نيسونس دو سيت انفون تلم العائله تلم لا فامي داكور باسكو توت لا فامي اي اوتور دو لونفون هنا لو سيركل فوالا لو سيركل فاميليال كله اوتور دو لونفون. لونفون هو لو بوين معناها وكانه كما مركز الثقل في الماتيماتيك داكور انه هو المركز هو السنتر اللي يربط
la famille. Quelles sont ces qualités? Deux. Le poète, on a plusieurs qualités d'un enfant, on va dire. Le poète a énuméré معناها énuméré معناها عدد، معناها حسب لينا برشا كاليتي. اش معناها énuméré؟ معناها رفما هكا وهكا وهكا 1 2 3 4 معناها يعدد، عدهم لنا. énumérer plusieurs qualités de l'enfant. comme مثلا نستعملوا comme مثل نرجعوا للنص، نرجعوا son doux regard. Donc وقلنا اللي l'adjectif doux répété plusieurs fois, doux regard, doux sourire, douce bonne foi. يعني الدوسور هنا est mise en relief, d'accord? Comme la douceur. ديما نرجعوا للنص، ماناش نجاوبوا من روسنا. فيرغول، أنا قلنا الأولى لا douceur فيرغول. l'innocence البراءة. l'innocence, d'accord? innocent et joyeux. L'innocence. La beauté. الجمال. Il est si beau, d'accord? La beauté. Il est si beau, très beau. Si معناها très. 3 points de suspension. Et surtout, les qualités de l'enfant. Et surtout, l'enfant devient une source de bonheur. يعني مصدر فرح، مصدر سعادة، source de bonheur، مصدر سعادة للا فامي الكل. d'accord? point. Troisième question. Qu'est-ce qui montre que ces qualités ont un effet sur le cercle de famille? يعني les qualités هذوما عندهم effet، عندهم تأثير على le cercle de famille. 3. نرجع للنص. Le cercle de famille applaudit à grands cris. Ça, أول حاجة toute la famille applaudit à grands cris. بالفرحة bien sûr, avec expression de bonheur, تاع سعادة. Son deux regards qui brillent، نظراته اللي تلمع fait briller tous les yeux. هو عينيه تلمع وخلى العيون كلها اللي حوله تلمع زادة، داكور؟ من الفرحة ومن الجمال متاعو. مثلا هذا كيفاش إلى ان effet sur toute la famille. on va dire ديما نحاول نعملوا phrase correct، نكونوا جملة كي نجاوبوا. نعرفوا اللي الأساتذة الكل ما تحبش أكل الأجوبة هكا كالمطيشة وحدها. les qualités de l'enfant ont un effet sur la famille. عندهم تأثير على العائلة، sur la famille. d'accord؟ كيفاش؟ point. en effet راهي effet هذه خاطية effet هذه ان effet تأثير. en effet هذه expression نستعملوها باش نفسروا. وانا حكينا حكاية en effet معناها باش نفسر لك
توا اللي قلته لك قبل باش نفسروا d'une manière plus approfondie, plus détaillée. نعطيك أكثر détail. En effet, le petit, pour éviter la répétition de l'enfant, le petit crée chez toute la famille un bonheur immense, معناها grand, un bonheur immense, vraiment سعادة عارمة كبيرة جدا. D'accord? وأثر عليهم comme si toute la famille devenait comme l'enfant لهنا les yeux نتاع les membres de la famille ولو بري يعني eux aussi معناها العينين زاده ولو يلمعوا كيما العينين تاع البيبي. شنو اخر les sons iris ça veut étonner ravi offrant نمشوا les derniers vers offrant de toutes parts sa jeunesse âme à la vie et sa bouche au baiser معناها déjà يهدي لهم في اللي بيزي خاطر un baiser من bébé un cadeau vraiment. d'accord. هذاك كيفاش هو أثر عليه toute la famille. باهي هنا فما يعني question جديد عليكم شوي. Alors, pour répondre à cette question, tu dois surmonter des difficultés. معناها فما صعوبات شوية راه في الكيستيون هذا. En voici un exemple. Et les plus tristes francs, les plus suyés peut-être, se drient de sedan à voir l'enfant paraître. اش معناها؟ لهنا خدينا دو فيغ باهي من البوام اللي هما لهنا باش يعطينا عليهم زوز أسئلة على لي دو فيغ هاذوما. Par quel autre mot peut-on remplacer franc? Franc هذه on peut la remplacer نبدلوها par d'autres mots pour que le sens de cette expression soit plus clair. B. franc هو في الأصل معناها جبين الجبهة. d'accord. في الفيزاج الفوق فما جبين. B. le poète يستعمل franc يستعمل partie معناها من الوجه باش يقول له franc pour indiquer معناها le mot visage. d'accord. خاطر هما لي بويت يستعملوا هكا كلاب كيما هكا يستعملوا دي بروسيدي ديكريتور هذا تبع البويزي. معناها ما نجموش نقولوا علاش ما استعملش كلمه بلو كلير. نو هما لي بويت بالعكس يستعملوا لي مو لي بلو فلو باش يخلوك انت تخمم اكثر في البوام تاعك. pardon. يعني نحن on va remplacer نعوضوا le mot franc le mot visage. باش نكتبوها franc نعوضوها visage الوجوه. هو يحكي على لي فيزاج اما يقول franc. d'accord. باهي. Un mot n'a pas été repris pour éviter une répétition. quel est ce mot؟ فما كلمة لهنا ما تعاودتش باش ما نعملوش ريبيتيسيون. d'accord. كي نقرأ et les plus tristes francs les plus suyés عشنو يحكي هو الوجوه الأكثر حزنا الأكثر je veux pas dire وساخة هنا معناها الأكثر ألما. voilà. هنا يحكي على لي فرون هو ديجا لي بلو سويي ترجع على لي فرون اما ما نجمش يقول لي بلو تريست فرون لي بلو سويي فرون هكاك تولي ريبيتيسيون. دونك ce mot n'a pas été repris pour éviter la répétition. لهنا هو le mot on va écrire le mot qui n'a pas été repris, c'est les francs. D'accord. Les francs. Reformule maintenant les deux verbes, puis réponds à la question.
Et les plus tristes visages, les plus essuyés visages, peut-être se drident soudain à voir l'enfant paraître. D'accord? Cette question dit que la famille est très présente dans la première strophe. Première strophe اللي هي هذه. هذاش معناها strophe. هي مجموعة متاع أبيات يبدو بعض بعض. طونك فما بلون هنا فما فيد معناها باش تبدا strophe جديدة. باهي هذاك شنو معناها strophe. هنا la famille est très présente dans la première strophe. Est-ce que elle est présente aussi dans la deuxième strophe ou non? Et pourquoi? هنا كي نقرأ نحن la deuxième strophe. Il هو l'enfant, il est si beau l'enfant avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés. Car à l'enfant, laissant errer sa vue étonnée et ravie, نظرت à l'enfant, offrant de toutes parts la jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Donc, la famille n'est pas présente dans la deuxième strophe, on va dire. Dans la deuxième strophe, la famille est absente. Le poète, consacre, معناها كرس cette strophe, كرس strophe هذه à l'enfant. كلها للenfant, strophe كاملة pour l'enfant. Pourquoi? Pour montrer au lecteur, باش يبين للقارئ pour montrer au lecteur que le petit, le bébé est mis en relief et il a presque la même place de la famille. معناها strophe للبيبي ولا famille وستروف كامله البيبي معناها وكأنه ميزان هما دو لهنا كأنه ميزان كوم سا البيبي لا فامي لهنا والبيبي لهنا هنا فما لا فامي لو بيبي وهنا فما لو بيبي وحده معناها لو بيبي عنده أكثر أهمية من لا فامي داكور que le bébé a une grande importance. Pour montrer que le bébé a une grande importance, pour montrer que c'est l'enfant qui est mis en relief dans ce poème, pour montrer que le poème هذا هو للطفل معناها مش للعائلة. Non, c'est pas pour la famille, c'est pour l'enfant. خاطر l'enfant عنده vraiment une grande place, عنده أهمية كبيرة comme pour la famille et comme pour le poète. معناها عنده أهمية عند la famille وعند le poète. D'accord? Alors, normalement, on a une partie intitulée J'enrichis mon vocabulaire. D'accord? Normalement, nous allons la partie dans ce premier texte, vraiment, c'est une question amusante. حاجة معناها محلاها هكا متاع جو متاع لعبة هي. اللي هي question dit je dessine mon arbre généalogique avec mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et moi. J'écris le nom de chacun là où il faut. معناها باش يعمل شجرة العائلة. d'accord سي هنا moi هنا يحط هنا نتوما كل واحد هنا يحط روحه سي moi هنا يحط le parent le père
وهنا la mère. هنا يحط les grands-parents du père ou grands-parents de la mère. Par exemple, grand-père. ماهوش يحط هكا، يحط الاسم راهو داكوغ. جوست معناها نفهم فيكم كيفاش تصير. grand-mère. هنا grand-père. grand-mère. D'accord. ولا هنا يحط les parents تاع الجران-بير، وهنا les parents تاع الجران-مير، وهنا les parents تاع الجران-بير، وهنا les parents تاع الجران-مير. معناها هو بوه وجده وجد جده. داكوغ. يعني باغ اكزومبل واحد اسمه احمد، لو بير اسمه علي، لا مير اسمها احلام باغ اكزومبل. البير نتاع علي اسمه محمد، البير نتاع المير نتاع علي يعني الجران مير اسمها فاطمه باغ اكزومبل اتسيتيرا. هكاكا تمشي معناها فريمون سي ان جو بور فو. اموزيفو شي فو، يعني العبوا بها اللعبه هذه واعملوا سيت اربر جينيالوجيك. وميرسي بور فوتر اتونسيون، واستنونا نهبطوا لكم اكثر معناها des explications des textes, des cours de langue, des expressions écrites, etc. Alors,